Hello, Assalamu alaikum. Good evening, everyone. This is me, Tasneem. Welcome to Liakas English. And this is live session. Today's live session is 153. And today we will learn some important word. And we have Muntaha, Minar Beg, and Wazin. I hope you all are fine. So first of all, we are going to class, but before that, we try to introduce just ourselves. So first of all, Muntaha, please introduce yourself. Muntaha, please unmute yourself and give your introduction. Unmute করে বলি Muntaha. My name is Samsul Muntaha. I read in class 2. My school's name is St. Xavier's School. I I am Also, I am also a student of Liaquat Kids English School. Thank you, ma'am. thank you, Muntaha. Now I am going to another student, Wazin. Wazin, please introduce yourself. My name is Sadat Afra Wazin. I'm reading class 2. My school name is Brother Titus Home, and I'm also student of Liaquat Kids English. Thank you, Thank you Miss. for coming to join here. Now, Minar Beg. Minar. Assalamu alaikum everyone. I'm Minar Beg. I'm reading class 3. My school's name is Noshimbo Government Primary School, and I'm also a class student in Liaquat Kids English. Thank you, Miss. Thank you, Minerbeck. So please, viewers, share this class as many students can learn from this class. So now we can start our today's lesson. Yeah. So this is 153 as I already told it. So everyone ready? So আমরা কিন্তু একটা কম্পিটিশনও যাব, ঠিক আছে? So just আজকে আমরা কিছু ওয়ার্ড শিখবো, অপোজিট ওয়ার্ড and how you express and how you speak about this opposite word. Like there are 5 words with opposite word: good, bad, friend, foe, moral, immoral, mortal, immortal, regular, irregular. ঠিক আছে? সো আমরা আবার কয়েকবার একটু পড়ি, সবাই এভরিওয়ান সাউন্ড বন্ধ করে দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব। দেন ইউ হ্যাভ টু সে লাইক দিস ওয়ে, the opposite word of good is bad, the opposite word of friend is foe, the opposite word of moral is immoral, the opposite word of mortal is immortal, the opposite word of regular is irregular. Okay? সো এভাবে আমরা একটু প্র্যাকটিস করব, তারপর আমরা যেটা করব লিঙ্ক। আচ্ছা, মাহবুবা বেগম হ্যাজ রিটেন হেয়ার মিস মিনহাজ লিঙ্ক। ওকে, সো আমরা একটু মিনহাজ যেটা করব যে আমরা কম্পিটিশন দিব, না দেখে পারছো কিনা দেন ইউ সে জাস্ট ডান লিখো। ওকে, আচ্ছা, সো এখানে আমরা যেভাবে করতে হবে যে না দেখে বলতে হবে, ইউ হ্যাভ টু সে উইদাউট সিং দেয়ার আর 5 ওয়ার্ডস উইথ 5 অপোজিট ওয়ার্ড, মানে 5টা ওয়ার্ড দেওয়া আছে এবং 5টা অপোজিট ওয়ার্ড আছে। এটা তোমাকে স্পিকিং করতে হবে, না দেখে 5টা ওয়ার্ডের অপোজিটটা বলতে হবে। তাও অপোজিট ওয়ার্ডটা যখন বলবে, ইউ মেক আ সেন্টেন্স লাইক the opposite word of good is bad. So please everyone raise your 3 fingers, like 3 fingers দিয়ে আমরা 3বার করে বলবো। The opposite word of good is bad. The opposite word of good is bad. সবাই জোরে জোরে পড়ি, সাউন্ড বন্ধ যেন আমরা দেখতে পাই you are practicing. The opposite word of good is bad. The opposite word of good is bad. And then next one is friend, foe. Friend, foe. ফ্রেন্ড মানে হচ্ছে বন্ধু, ফো মানে হচ্ছে শত্রু। তাহলে আমরা কিভাবে বলবো? The opposite word of friend is foe. The opposite word of friend is foe. The opposite word of friend is foe. And number 3, moral, immoral. The opposite word of moral is immoral. The opposite word of moral is immoral. The opposite word of moral is immoral. And the number 4 is the opposite word of mortal is immortal. The opposite word of mortal is immortal. The opposite word of mortal is immortal. And last one, regular and irregular. The opposite word of regular is irregular. The opposite word of regular is irregular. The opposite word of regular is irregular. So here
এই রেগুলার না বলে আর এর উচ্চারণটা আমরা করব না, রেগুলার। অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট নেক্সট ওয়ান ইরেগুলারের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে লাস্টের যে আরটা সেটাও করব না, এবং সেকেন্ড যে আরটা সেটাও আমরা উচ্চারণ করব না। সো ইরেগুলার। ওকে, সো সবাই কি রেডি? ওকে, পারভিন আক্তার কনা, ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইট। ওকে, তাহলে সবাই কি রেডি? ইয়েস। আচ্ছা, সো পাঁচটা ওয়ার্ড আছে, পাঁচটা অপোজিট আছে। সো আমরা দেখবো যে তিনজনের মধ্যে কে বেশি ভালো করে, না দেখে বলতে হবে। লাইক আমরা এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে কিন্তু একটা স্পিকিং করছি। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল ওয়াজিন, প্লিজ। ওয়াজিন বলবে, দেন মুনতাহা বলবে, দেন মিনার বলবে। ওকে, ওয়াজিন স্টার্ট। The opposite word of good is bad. The opposite word of good is bad. না না, ওয়ান টাইম একবারই করে বলবো। হ্যাঁ, একবার করে বলবো। হ্যাঁ, দেন Opposite word of good is bad. The opposite word of friend is foe. The opposite word of moral is immoral. The opposite word of mortal is immortal. The opposite word of regular is irregular. Excellent. Give big clap for Wazin. Wazin, you got 5 out of 5. Thank you. Now mute yourself. Now Muntaha, quick. Muntaha, start. Muntaha, soundটা দিব আমরা? Okay, it's okay. Yes, miss. The opposite word. The opposite word of good is bad. The opposite word of friend is foe. The opposite word of moral is immoral. The opposite word of mortal is immortal. The opposite word of regular is irregular. Very good. Muntahaর জন্য একটা big clap. Very good. Muntaha, you also got 5 out of 5. Thank you. Now I'm going to another student, Minar Bey. So let's see. Okay, so Minar Okay, Bey. miss. The opposite word of good is bad. The opposite word of fence and forth. The opposite word of moral is immoral. The opposite word of mortal immortal. The opposite word of regular irregular. Very good. Thank you, Mina. মিনারের জন্য আমরা একটা হাততালি দেই। মিনার also got 5 out of 5. আমাদের সাথে আরেকজন আছে, আরাফ। Hello, Araf. How are you? Miss, I'm fine. And Okay, you? so I'm fine, আলহামদুলিল্লাহ। সো আশা করি আরাফ আমাদের ক্লাসটা দেখেছো। সো আরাফ আমাদেরকে বলো অপোজিট ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা কিভাবে স্পিকিং করতে পারি। সো আরাফ মেবি আমার ক্লাসটা করেছো। সো আমরা 5টা ওয়ার্ড দিয়েছিলাম, জাস্ট আমি একবার বলে দিচ্ছি। The opposite word of good is bad. The opposite word of friend is foe. The opposite word of moral is immoral. The opposite word of mortal is immortal. The opposite word of regular is irregular. Okay, so now Araf, your turn. The opposite word of good is bad. The opposite word of friend is foe. The opposite word of moral immoral. The opposite word of mortal immortal. The opposite word of regular is irregular. Irregular, very good, excellent. এই যে irregular কিন্তু বলে নাই, very good. আরাফের জন্য একটা big clap, very good. সো আমরা ভিউয়ার্সদেরকে আস্ক করবো যে আমরা কমেন্ট সেকশনে লিখবো যে who is the winner? Muntaha is winner, Wazin is winner, Minar Beg is winner, or Araf is winner. So please write down in your comment section and stay with us. So thank you everyone. This is all for today. Allah Hafiz, bye bye. See you in the next class, and everyone say bye bye. ভিউয়ার্সদেরকে বলো আল্লাহ হাফেজ, বাই Bye bye. Bye bye, ma'am. Bye bye, miss. বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ। Bye bye. Bye bye.